Hello guys! So today is a calm day, no? And today, no, I will try to provide serious and valuable content for you mga Mart. Today, nag-shades lang ta kay na something stay thingy sa akong eyes nga nito. Buamot lang murag ipaak ni siya insekto, no? Previous day, katol pa ni siya. So karon nahimo naman siya murag stay thingy but nagkuha na taron na ato nang gi-actionan for remedy. So ga-shades lang ta kay medyo hapdo siya if ma-expose siya sa light sa outdoor. But this thing cannot stop us sa pag-provide na to og mga ani nga content, no? So good na ta. So may content na to ron. Okay, so siguro kanila so grabe ang 2020 guys, no? Ang mga pangitabo, no? Mashock na lang ta nga tomorrow naanlay may tabo nga wala nga to gi-expect, no? And then sunod-sunod pa jud grabe rong tuiga. Siguro na balik guro to nilagsuwat sa unang 2012, no? Nya 2021 gito siya. Nya karong 2020 kay nag-start pa lang ta, no? Intro pa lang ni tanan na hitabo ron. No, what if, no? What if lang naman. Bitaw anyway, serious ta. I know nga everything nahitabo ron sa atong kalibutan kay it has a purpose and always trust God for that, no? Gilang salig lang ta niya kay I know tanan nga iyang gilet nga may tabuan ning world kay naani lessons or naani purpose in the future, no? For sure, one thing kana ra gid mao ra gid ang tukuan. Worst case scenario mubalik gyapon ko sa okay, he let this happen, so naa gyud ni purpose. Anyways, magsugod ta sa ganahan ako istorya ron. Kumbaga in line ni siya sa mga naitabo sa atong kalibutan ron and mga shocking incident or events. So today our topic is all about this one word. Kaninga one word is for us is very simple but this one word is very important, no? If ato ning i-break down and we will try to break it down that word today. Gamay ra ni guys, gamay ra ni. Medyo escape sa ta atong top 5 favorite quotes, how to boost your business, escape sa ta. Karon is all about reality of life. Kumbaga kaninga content is one of those real deal nga topic, no? Sa kaninga kalibutan. So unsa man nga word, unsa man nga word sep. So this word is legacy, no? L-E-G-A-C-Y, legacy. For us it's just a simple word pero for me it's very important sa atong lives, no? Legacy, it has 6 letters with 3 syllables. Simple ra kayo but ato i-try og breakdown ron, no? So the legacy for me siguro in this real world, no? Unsa may no pag-deliver siguro sige. In this real world full of chaos, sa atong life, much better if we can leave a legacy, no? So mga nang uban, need pa ba na? Wako'y paki about legacy, wako'y paki kung sa akong mabili na niyang kalibutan na. Basta ako, kuhaan ko, I'm just living the life na akong ganahan, di ba? So ang uban mo yung nana. So for me, legacy is also something you're creating every day, no? So if ato na i-define ang legacy, ang most common definition na is, legacy is an amount of money or property left to someone in a will. But that's not what I mean. Dili na mo akong pasabot. For me, it's given na tong mga ungart. Kaya kita mga ungart, sige mo taga-hustle hard. So, di mo sa gumuto, nga wala tayo resulta pohon. So, sige na itong pag-hustle hard everyday. So, given na nga, ang kana nga legacy, mabilin yun na nato sa atong pamilya pohon if we are gonna die, di ba? That's the reality. Kumbaga, it's basic na nato nga legacy. Claim it, mga ungart. Anyways, balik to sa topic. What I mean is, I want you to leave a legacy, but not just a legacy of $1 million, billion, trillion dollars, but a legacy of love, respect, and faith, no? You know what I mean? Like, the keyword is the impact. I want you to leave an impact sa atong community, sa diri nga world, no? I want you to leave a footprint, no? But a good footprint. I want you to leave a mark nga di na ma-erase aning kalibutan na through no? Love, respect, faith sa atong community or sa atong surroundings. For me, that's the priceless legacy nga atong mabilin aning world if puhon matay na ta, di ba? And for me, ang pagbili na ang legacy, dili mo matter if pila ka tao ang imong nahatagan impact, as long as pwede gani ang imong duha ka best friend they are, imong 5 ka book barkada, basta i-leave lang ka ng legacy. It's all good, no? I mean, have you seen the movie Coco? Like adong bata bitaw nga skull siya, and then ang storya ato nga salida is sa land of the dead, no? You must be remembered in order nga dili mawa permanently ang imong spirito sa land of the dead, no? So if
atong analyson ang message atong salida, in order na dili ta mawala permanently sa land of the dead, required jud nga naay maka-remember nato sa kani nga real world. Cartoon lang siya, no, pero it's a movie nga full of lesson. If mo dig down lang yung sa pag-analyze sa kana movie, if unsay point ato nga movie, no, a movie kay ang message ato is the movie encourage us to leave an impact sa kaninga world. I mean, bisag impact sa love, respect, faith. Ang point atong story is we all have our own way sa pag-live og legacy, no? We all do have our own strengths, no? Kumbaga. So if atong i-connect ani nga real world, siguro ang dili mawa atong Land of the Dead, like if atong i-connect ang movie nga Coco sa diri nga real world, siguro ang mga dili mawala dito sa Land of the Dead, for example lang, no, sila Kobe Bryant, no, of course the Black Mamba, no, pinlan tani ang impact sa basketball industry, not just sa basketball industry but sa iyang kamaayo nga tao. Kitsa pa, we have Michael Jackson, no? Grabe, bisag dugay na siya na-pass away diri nga kalibutan na, but ang iyang music kay gadagan yapon, no? And through that music dagan kay nausab nga lives, dako kay impact nga nahatag ani nga world, di ba? Kinsa pa man, we have this Black Panther, si Chadwick Boseman, di ba? So, iyang gipakita nato unsa siya ka-passionate sa iyang life sa pag-make of movie to inspire us, no? And then naasa siya mga speech nga grabe maka-move og lives, no? Grabe maka-enlighten nato. Diri sa Philippines, the late Emma Nimedes and late Lloyd Cadena, no? I mean, kana silang duha, guys, grabe na silang impact nga gihatag sa akong personal life, no? Like kana si Eman, grabe ang gihatag niya na akong inspiration when it comes to making films, no? So in that way naka-change silang lives. And Lloyd, gimodel na ko na siya sa unang mag-create na og mga memes mo na. In that way, sa ilang way, they are just doing their part, but wa na sila kabantay nga naka-change na di silang lives, nakahatag na di silang impact, no? Sa ako pagayid, ako na silang impact nga nahatag, how much more sa uban nga duol sa ilang life dito, like duol sa ilang real life, no? I also want nga kamusan. So siguro diri na to mo insert ang quote nga, don't just exist, no? Live, be remembered, man. And if you are all thinking sa kaninga stuff nga, I need pa man musikat para ma-remember ta, I need pa man madato para maka-live ta og legacy, I need pa man nga nakoy power para maka-live kog legacy, need pa man ta madato para makabilin ta og huge impact. For me, that is not true, because I do believe nga dagag tao nga they are doing their part to live that legacy, but ganahan sila nga ma-remain nga anonymous, no? So I think money, fame, and power is not the only key para lang mo live ka og legacy. You can freely, no, maka-live ka og legacy, libre, walay gastong kwarta, di ka kailangan sikat ka, di ka kailangan powerful ka, no? Free ra mo live og love, respect, matakod kag faith sa community nimo, but in your own way, no? Dili yung gugu ka tell nga kanimo ning buhata. Kay maybe ang akong strengths di inyong strengths, maybe ang akong weakness strength ninyo, di ba? So kamoy nakabaw if how you can, I mean, your name, guys, each of your name, you have that power. Like for example, ang imong name sa last is let's say De La Cruz, no? If wala lang kakabantayan, that's just a simple name. No, there is a power sa kana na name, but narani mo if how you can unleash it. So I do believe nga each one of us, ang atong name na ay power. Got it, man? No? We have this Gucci, that's a last name. We have this McDonald's, that's a last name. We have this Rolls Royce, that's a last name. We have this Honda, that's a last name. We have this Versace, that's a last name. So all of those are just a person or a people nga nag-work hard, nga nagdura sa ilang part every day, but ilang last name kay ni turn into product. So inana, mo nang pasabot, each one of us kanang last name nimo na anay power, or maybe kanay mong name lang, but narani mo if unsaon na nimo pagpagawas. I mean, impact, no? Keyword is the impact na imong malive ani nga kalibutan, right? I mean, you can start it tomorrow, you can start it now, no, or today, no, if unsa imong way, no? Come on, man, real talk, no? Real talk sa kaninga kalibutan. Our life is not forever, we all gonna die, no? Mga matay ratang tanan, mo bitaw ni Hanes lang, mga matay ratang tanan na ito, o mga, but much better if before ta mamatay, makatagtag impact sa kaninga world, like unsa may contribution ako aning earth before ta mamatay, right? Kumaga, the main goal
goal here isn't to live forever, but to create something that will last forever, diba? So I want you to leave that impact or to leave that legacy sa kanang world. Chase your dreams, chase your passion, chase your everything. Unsay mong ganahan, buhaton ani nga kalibutan na, as long as wala ka nakatunubog tao, as long as it's good sa mata sa Ginoo. That's it. So sa karon guys, mao na sa natong content for today. Naala ko'y ganahan pasalamatan, no? Naglab-lab sa ni sila nako, no? So thank you so much Snow Plus Cebu sa ilang paghatag og love nako, no? For Mr. Sabelio, no? We hope you enjoy your new Snow Plus device. You can visit our page for facts about the product. Keep safe, Snow Plus Cebu. So ilang gitagana ni nga product guys, no? Like pang chill-chill lang. No, siguro mura ni siya isig. And next will be this Purify Cebu, no? Na nakabutang dia to Sir Joseph, no? And ilang gitagaan ni. Thank you kay sa pag-love Purify Cebu. Siguro ko ani sila for protection, no? For prevention, virus shutout. And I have these filters. And then ilang gitagaan ning mask guys nga reusable daily protection daw. So ni dili kay nga kasog mask, no? So ang ilang gisuwat diri kay, we'd like to say that you have a great team behind you. Here's a little gift from Purify Cebu. Hope you like it and have a great day ahead. Stay safe always. Thank you so much Purify Cebu. More power sa ninyo, no? Og ang Snow Plus Cebu. Thank you ninyo guys. So to wrap this up, ang akong point lang is I want you to live that legacy sa inyong own way, no? You can always live a legacy sa inyong own way. No, be remembered man. Balik-balikon ko niya, money, power and fame, no, is not the only key para makalive kag legacy. You can always live a legacy freely. So always remember guys that God, Jesus also lives us that legacy, no? Nato like kumbaga number one yun na is the love. Grabe, parang ako legacy or impact is not enough word mo define sa iyang gibili na niya kalibutan na, no? So that's it guys, kanala sa karong Sunday, no? I hope inyong nakuha ang mga lessons. Last na lang guys, last na lang ang quote nga akong ganahan ipahatod ninyo. Alder said, carve your name on hearts, not on thumbstones. Thank you so much guys sa kanala sa karong Sunday, and I love you all.